Asante, tunashukuru Mungu, nous bénissons le Seigneur de nous retrouver encore une fois ce soir ici dans ce cadre pour adorer, célébrer, mais aussi pour écouter la voix de Dieu, les oracles de Dieu, les instructions de Dieu. Que la gloire revienne à notre Dieu. Merci encore une fois notre cher pasteur révérend Mabutwa et tous les conseils des anciens, des pasteurs. Merci pour la confiance qui continue à se renouveler chaque aujourd'hui. Naamini ngelikuwa nisha bomoa kama mwisha nishimamisha na nisheria, lakini labda ningali najenga kidogo. Bwana sifiwe sana. Amen. Amen. Kama banakuita kwa batu inabidi kujua kama bana aprecier vile uko unafanya wala hapana, ili ukosowe na utengeneze, si vile? Amen, amen. Amen. Merci à mama pasteur, karibu sana na Mungu akubariki. Merci kwa watu wote, kwaya, kila mtu kazi amefanya hapa, Mungu akubariki kabisa. Amen. Mungu akumbuke hii kazi ulikifanya kwa roho yote, ukaacha vyote, akumbuke mahitaji yako, shida zako, magumu yako, akutumikie na akusaidie, akufariji na akupe ushuhuda juu ya kazi yenye uko unafanya. Amen. Alléluia. Bas, nous disons merci à ceux qui m'ont accompagné. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Mama alisema niwasalimie. Mungu akisaidia labda kesho après midi tunaweza kuwa naye. Mais yeye kwa anaandaa mkutano ya wamama hii semaine, bata introduire kesho. Mkutano banaita COFAC, Conférence des femmes ambassadrices pour Christ. Itaanza kesho na isha dimanche ingine. Nafikiri yeye ndio ataanza hubiri kesho na kesho yake, lakini après midi mimi naanza Mungu akitupa nguvu tunaweza kuwa naye. Juu tunatumika sana na bibi yangu basi. Ndio maana Mungu atuikalisha kitu pamoja mbinguni. Hata mbinguni hakutakuwa bya bibi na bwana kwetu pale basi. Akwetu pale basi. Juu tukwa teseka naye. Depuis 6 heures niko mkazi. Tulishinda mu deliverance leo. Ninachoka mais lakini tunakuwa na devise kwetu yenye Biblia ilitupatia, fatigué mais poursuivant toujours. Unachoka endelea. Mkazi ya Mungu abachokaki. Ukichoka manake tunakuwewa makao. Ndio kisunaambia Mungu, ambia Mungu mimi nachoka, mako naambia Mungu nitoe. Bwana sifiwe sana. Na Biblia inatuambia tunaweza yote katika yeye atuwekae nguvu. Kazi ya Mungu, Mungu ndio anatuwezeshaka. Haiko akili, haiko ujuzi, haiko expérience, ni neema ya Mungu. Alors, depuis le mercredi, nous parlons sur un sujet très important pour l'Église, très doctrinal, très biblique aussi. Nous sommes ouvriers avec Christ. Lèvons-nous et bâtissons. Et nous avons réduit ou du moins abrégé ce thème en disant servir Dieu. Servir Dieu avec Dieu. Alléluia. Et donc nous sommes des partenaires de Dieu. Nous sommes Wamungu. C'est-à-dire, très bien, très bien. Nous sommes des partenaires de Dieu. Nous sommes des associés de Dieu. Quel privilège. Et depuis le mercredi, nous avons défini qu'est-ce que servir Dieu. Et nous avons lu beaucoup de versets, des passages bibliques qui nous ont aidés à savoir qu'est-ce que ça signifie lorsque nous disons servir Dieu. Et hier, avant-hier, nous avons répondu à la question
pourquoi servir Dieu. Tulijibu kwa swali linasema kwa nini kumtumikia. Et ce soir, je voudrais mettre à votre disposition, Na jioni ya leo nataka tuzungumzie à votre connaissance, kwa ufahamu wenu les avantages faida ou alors les bénéfices de servir Dieu. ya kumtumikia Mungu. Le bénéfice Faida de servir Dieu. ya kumtumikia Mungu. Bien-aimé dans le Seigneur ce soir, Penda katika Bwana jioni. avant toute chose, j'aimerais te rassurer Mbele mambo yote nataka kuhakikishie que servir Dieu kwamba kutumikia Mungu a des bénéfices. ina faida. Servir Dieu Kutumikia Mungu a des avantages. iko na faida. Donc, Dieu, Sema Mungu, c'est un Dieu qui sait récompenser ceux qui le Mungu servent. ambaye anajua kulipa benye banamtumikia. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, Yote unayoyafanya kwa ajili ya je Bwana. répète, tout ce que tu fais pour Dieu, Yote unayoyafanya kwa ajili ya Mungu. en gros, en détail, Aizuru kwa urefu, chaque jour, chaque aujourd'hui, kila siku, kila leo, Dieu Mungu le récompensera atakulipa sur la terre hapa dunia et au ciel. na Il mbinguni. y a la récompense terrestre, Kuna malipo ya mais il y a aussi la récompense céleste. Kuna malipo ya mbinguni. Alléluia. Amen. Et je demande à Dieu ce soir Naomba Bwana jioni ya leo qu'il écoute ma prière. kwamba sikie maombi yangu. J'ai prie que tu ne meurs jamais Naomba kwamba usikufe sans avoir palpé les bénéfices, les avantages des lèvres que tu fais pour le Seigneur. kazi ambayo unamtumikia. Ne mourrez pas avant. Vivez longtemps, nataka uishi bénéficier ufaidie de toutes les récompenses ila matukio attachées au service que vous rendez à Dieu. ambayo inabatana na kazi unamfanyizia. Je le déclare, je le proclame et je le décrète dans ta vie. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Toi qui chantes pour le Seigneur, toi qui joues aux instruments pour le Seigneur, toi qui prêches l'évangile ici, toi qui modères ici, toi qui donnes tes offrandes, toi qui fais la diaconie ici, toi qui fais l'intercession, les ministères cachés, tu ne mourras pas. Je le déclare du haut de cette chair. Tu ne mourras pas si tu n'as pas encore touché, bénéficié de tous les avantages liés au service, au ministère pour le Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Technique 1 Corinthiens 15 58. La Bible dit ceci. Ainsi mes frères, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe. Il veut assurer, il veut encourager, il veut booster les Corinthiens sauvés à servir Dieu avec espérance, avec assurance qu'il y a des récompenses. Il dit ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes. Alléluia. Dis à ton voisin, sois ferme dans le Seigneur. Usitoke Mungu bakia imara. Sawa? Ata zorube kuye mawimbi bakia. Paulo anasema nyie ke mina ba siri mina baibia mubakie imara. Bwana njala uko mu Yesu. Uchi uko mu Yesu. Ugonjwe gonjwe mu Yesu. Paulo anasema we bakia tu imara. Usipotoke. Kitu kisikutenge na upendo wa Mungu. Ota mizizi ile kukua ferme ni kuota mizizi mu Yesu. J'aime un passage qui dit, je crois Jean chapitre 15 verset 7. Ça c'est, tu as le verset en parler. Il est jeune à c'est si vous demeurez à moi, si vous restez ferme à moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera donné. À seule condition qu'on soit ferme, inébranlable, qu'on soit demeurant dans le Seigneur. Je prie dans cette église que tous les harmoniens et les harmoniennes soient fermes dans la foi, inébranlables, attachés à Dieu, enraciné à Dieu. Il y a des récompenses qui vous attendent. Bien-aimé, lorsque tu resteras fidèle, attaché, ferme, inébranlable dans le Seigneur, demeurant dans le Seigneur, Dieu te récompensera 100% sur la terre et la vie pour l'éternité, accompagné de couronnes.
Moi, quand je sers Dieu, je suis motivé par de pareils passages. Il dit ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Inébranlables. Maintenant, il ne faut pas seulement rester ferme. Il ne faut pas seulement rester inébranlable. Il dit travaillant de mieux à mieux. Ah, ça j'aime. Il ne faut pas seulement travailler, mais il faut travailler de mieux à mieux. Kama uliimba jana, imba leo bien. Kabisa. Kama nilihubiri jana, nisijitosheke sana jana hivi ya kusema tulishafanya kazi ya Mungu. C'est de travailler de mieux, encore de mieux, prêcher mieux, à mieux, chanter mieux, à mieux. Tout ce que tu feras, fais-le bien chaque jour. Il dit travaillons de mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur. Ainsi il nous dit, il y a une promesse. Sachant que votre travail ne sera jamais vain dans le Seigneur. En d'autres termes, tout ce que nous faisons pour le Seigneur n'est pas une vanité. Ça entre dans les actifs et le Seigneur récompensera. Nous avons un Dieu qui récompense. Ce que je fais aujourd'hui à Hermon, Dieu le récompensera. Dieu ne considérera jamais ça comme une vanité. Il en tiendra compte. Swahili, tia Swahili la buda tunapunja wa Swahili phone. Ka Swahili kiko pale tukasikie nabo. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivi, basi ndugu zangu wapendwa, ambia jirani yako uko mpendwa wa Yesu. Mpendwa wa Yesu. Uko sheri wa Yesu. Sheri wa Yesu. Kama bwana yako akuite sheri, omwe uko na Yesu anakuita sheri. Haleluya. Amen. Juko ba bwana kuita bibi sheri la buda depuis balioranaka mpaka leo. Bwana sifiwe sana. Amen. Yasema wapendwa, muimarike. Musitikisike. Mukazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, hapana jana tu na hapana leo tu, kwa kuwa mnajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Sio bure. Ambia jana kwa huko natumikia bure, hauko naimbia bure, mimi siko nahubiri hapa bure. Siwezi toka kwangu kule mbali juu ya bure. Kuna baraka Bwana atani na kuonesha zile baraka. Kuna baraka zinafichwa mkazi ya Mungu. Kabisa. Kama ni Mungu njoko naitumikia, haiko mzee mabuto, haiko au wazee. Mungu atakujibia, atakufalia, atakufanyikisha kusa yenye hauchungi. J'aime quand Dieu nous surprenne. J'ai pris que le Dieu que je sers, qu'il te surprenne agréablement. Mungu akukerekenye kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Joba kiona wanasema Mungu akufanye digi. Unaona sasa mtu anakukerekenya na ujona sikia. Atoli gona siko unacheka kwanza. Haleluya. Mungu akuchekeshe, ulishalia sana. Amen. Na Mungu akumbuke kazi yenye uko nafanya hapa mwa hii kanisa. Amen. Hatupendi kukilio yako ndio tuanze sema no, tunashukuru Mungu, huyu alikuwa mtumishi mjakazi. J'ai discuté avec ma femme. Nilikuwa naongea na mke wangu. Et je lui disais, j'ai une prière que je dois adresser à Dieu. Je ne veux pas que les gens parlent de moi les jours seulement de ma mort. Mais j'aimerais que les gens parlent de moi, de mon vivant. Avant que je ne meure, je voudrais réunir les gens. On a loué salle. Sawa? Kama Mungu alikubariki frango naita batu banakula, bakisha kula unabambia siwe siku ndakufa. Hivyo usema ni asubuhi, mimi siwe siku ndakufa. Mimi sipendi nikisha kufa njoo baanze fanya vitu benye biko wanafanya kisi banabitaka na siko tena. Mimi nawaambia huyu njoo mtoto wangu wa kwanza muriti.
huyu njo wa mwisho, aba ni ba conseiller. Sipendi mtu aukaritisha mtoto wangu na akumzalaka. Ilomba tushanje vitu. Njo kisi Israeli ilikuwa inafanya. Ani Israeli sa mtoto alikuwa aneneza miaka, papa alikuwa anaita batu. Njo ile Yesu alifanyaka, baba yake alifanya na yuko mjurdani. Akasema voici mon fils en qui j'ai mis tout mon affaire. Il était enfant, il est devenu fils. On ne présente jamais l'enfant, on présente un fils. Abonesha mtoto wanaonesha mwana. Mwana ni mtu mamekoma, anaweza representer baba. Kabisa. Sasa unabaonesha huyu njo minaacha na huyu ni mshauri wake na aba ni bashauri. Bibi yangu angali na kangufu, bwana sifiwe. Bo, basi kama sande enda mbele yake atawake kwa na jere bitu na batoto. Kisha wewe mtoto yako nyumba hii, mimi na Mungu atalipa manyumba. Na wewe yako hii, na hakuna vya kupigana, na wewe yako hii. Hii ni nyumba mama yenu. Sisi kwa atakufa na ataacha, atayua kisi atabambia. Kisha tunakula, tukisha kula mimi nabapatia nafasi ya kunitapa sasa. Sipendi maitapo ya kutapa maiti. Unapita mbele na kamata mikrofoni unasema bandugu pastere. Acha Mungu mimi nakupenda sana. Kama utanihobera unanihobera pale. Juba kikwambia obere maiti yangu hautaweza utakimia. Unaweza busu maiti yangu, si utaogopa? Batu wanapita kama fete ilianza 14h. Hakuna vya matralala, ni kunitapa tu. Ile siku ni kutoka mfeto shenenepa. Bana kutapia kwanza hapa chini ya nini? Ya jua. Siku ya kukufa ni kwenda tupa buchafu binaishia kule. Munarudia munakula. Hakuna tena no tukubya kutime. Tutaritisha bilishasha mwenye navyo ashabi malizi. Kabisa. Nikenda tambali nikamwambia vyangu. Mimi naweza penda Mungu anili yake siri ndakufa siku gani. Kama anaweza nisaidia. Porque nifanye mimi daita cameraman anashimama mimi nahubiri kukilio yangu. Unasikia ile maombi? Mimi nafanya mahubiri siku yenye nisha kufa banatele mahubiri ma television. Mimi peke mimi nakuwa na hubiri. Mimi naambia batu bandugu. Na mimi nilikuwa sanyie. Hata mnaniona mimi nalala hapa nilikuwa sanyie. Me huko nanionea ku television. Na mwili yangu ingali chini. Bwana sifiwe sana. Amen. Na batu bataokoka. Batu bataamini Yesu. Mimi peke mimi naista batu. Mwenye anataka amini Yesu azogea hapa. Television iko pale unazogea. Na maiti yangu iko pale. Munaamini Yesu kwa jina la Yesu yepeke. Kisha njoo nyi bote mnenda niacha sasa mimi napumzika. Pale pale ba malaika nao wanakia nichunga mu cortege. Haleluya. Amen. Pane bia kusema bandugu nisi kwa ta pale. Il y a à boire et à manger dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Quels sont les avantages? Il y en a beaucoup. Même si dans l'œuvre de Dieu, nous rencontrons d'énormes problèmes, défis, difficultés, challenges, en servant le Seigneur, cependant il y a des réels plaisirs, il y a à faire, il y a le manger, les boire, il y a des récompenses aussi. Il y a la face A et la face B. Il y a le côté souffrance dans l'œuvre de Dieu, mais il y a le côté bonheur dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Et en outre, il y a d'énormes récompenses et avantages pour tous ceux qui travaillent pour le Seigneur, comme l'atteste le verset que nous venons de lire. Premier avantage. Premier avantage. Servir Dieu nous donne la certitude. Alléluia. Amen. Nous donne l'assurance de rejoindre notre Seigneur là où il est. La Bible, nous avons lu le verset Jean 12, 26. Selon ces passages, la Bible nous dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, même le Père l'honorera. En d'autres termes, tant que je sers Dieu,
je sais que j'ai l'assurance que là où mon Seigneur est, je serai là aussi. Alléluia. Ça dit tout bon serviteur, tout bon disciple, tout bon ouvrier a l'assurance, la certitude, l'espérance que là où il y a le maître que je sers aujourd'hui, je serai là. Là où dit je m'en vais auprès du Père. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. En d'autres termes, mon maître m'a laissé un travail. Mais là où il est, il prépare une demeure pour moi. Kazi ya Mungu inakupa uhakika ya kwenda ishi milele na milele pale mahali ambapo Bwana yako anakaa milele. Kabisa. Kama uko natumika kazi ya Mungu, sio juu ya wanadamu, sio juu ya watu, sio juu ya pesa, Mungu mwenye kwa anaona, ako anakutayarishia makao. Kabisa. Le premier bénéfice, faida ya kwanza, c'est seulement l'assurance. Ni uhakika. Hakuna kitu kizuri sana kuwa na uhakika kwa utenda ishi milele. Kuishi mwa hii dunia na uye kwa utenda ishi nao nyingine bala. Ni kuishi. Kitu kia kwanza Mkristo alipaswa kuwa nakyo ni kukuwa na assurance kama nikikufa nitaenda mbinguni. Tuko pamoja? Parce que le ciel mbinguni devait être la priorité des priorités de tout enfant. On ne devait pas venir à l'église d'abord pour les biens, pour les bénédictions, pour la prospérité, pour le mariage. On devait venir pour posséder le ciel, pour posséder les royaumes. La Bible nous dit le royaume de Dieu appartient aux plus violents, et ce sont les forts qui s'en emparent. Bien-aimé, aller au ciel doit être ta priorité. Tu dois chercher d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et tout ce que tu cherches te cherchera. Quand tu chercheras Dieu et son royaume, ce que tu as longtemps cherché te cherchera et te localisera et te retrouvera. Deuxième avantage, toujours dans le même verset, servir Dieu nous rend honorablement honorables aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Alors, ça nous rend les ministères, le service pour Dieu, l'œuvre de Dieu, nous rend, j'amplifie cela, honorablement honorable aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. La Bible nous dit que le Père l'honorera. Tout vrai serviteur de Dieu est bénéficiaire de l'honneur. Nilisha shiba maoner haiko juu nilisomaka, haiko juu niko mtoto wa kwanza mimi nilizaliwa mfamilia haina jina. Lakini heshima zenye niko nazo hazitokane na makonte bancaire, hazitokane na manyumba na utajiri. Kwanza kwa bebiko na utajiri hapa mimi habaheshimiki. Kwa bebiko na franga mimi habaheshimiki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilitaka kuibia siri. Kama unakuwa na bezo ya heshima, tumikia Mungu na roho yako yote na kwa kweli na kwa haki. Kama tuko na bezo ya heshima, kuheshimika mbele za watu, na hata Mungu mwenyewe akuheshimie, tumika kazi ya nani? Ya Mungu. Ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Autre avantage, troisième. Faida ya tatu. Quand nous servons le Seigneur, notre Dieu, tunapomtumikia Bwana Mungu wetu, il bénit notre pain. Anabariki taifa letu. Et le pain. Anabariki mkate wetu. Et nos eaux. Anabariki vile vile. Anabariki mkate wetu na maji yetu. Unayua kukula chakula na kukunywa maji yenye abarikiwe inaweza geuka magonjwa kwako.
tunajua watu ambao wamekufa juu tu alikula. Ase depuis nilikula chakula fulani sukari kapanda. Depuis nilikula kama chakula fulani tension ilipanda. Alitoka tu kumeza alikula chakula yenye akulake vitu vikaharibika. Lakini Biblia inatuambia hapa kama wakati tutatumikia Mungu atabariki maji na mkate wetu. So takuwa unakula haukule tu mkate, unakula baraka. Unakula uzima mchakula. So nakunywa mai, ni mai tu sahi. Me Mungu jutu iko mu mikono ya mtumishi wa Mungu, mjakazi wa Mungu. Ikisha ingia mu mikono yako, unashukuru Mungu, munaingia uzima wa Mungu. Ukunywapo haukunywe tena mai tu. Wewe uko nakunywa hata mko mfete nyibote. Wewe uko nakunywa mai yenye kwa mo vitu vingine. Kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uko nakula chakula yenye kwa mo ingine kitu. Mko uzima ya Mungu. Exode 23-25, la Bible dit ceci. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain, et il bénira vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Lorsque vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il bénira vos eaux et vos pains. J'ai pris ce soir, à cause du service que tu fais pour le Seigneur, qu'il bénisse ton travail, qu'il bénisse tes entreprises, qu'il bénisse tes économies, qu'il bénisse tes finances, qu'il bénisse tout ce qui produit à manger, à boire. Au nom de Jésus, lorsque tu toucheras les choses, que les choses te réussissent à cause des lèvres de Dieu que tu accomplis. Quand tu vas vendre, que Dieu rentabilise tes affaires, tes commerces à cause des lèvres de Dieu. Il dit, Dieu bénira votre pain. Avoir le pain et l'eau, c'est une chose. Mais avoir le pain et l'eau bénie, c'est une autre chose. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iko sasa hivi tu ulikuwa unatumikia Mungu aujue. Kama mimi naleta mafundisho, ni juu ya kukusaidia sio utakuwa unatumikia Mungu. Usikuwa unamtumikia tu juu ni kawaida. Juu basi mimi nenda kanisa waseme mimi kama mimi nabakia kanisa bila kazi, ngo tu nifanye kazi nifurahishe batumishi, bajakazi, sio vitu gani wala nijiokipe. Hapana. Kama unajua bibi tutatumikia Mungu bila kusukuma na bembeleza. Hauna hata besoin mchungaji akwambia asante. Hauna hata besoin mchungaji akusukume. Hauna besoin. Hauna besoin hata wakukumbushe kama hii tunapasha uza hiki. Ulishayua siri za kazi ya Mungu. Dieu va bénir ton pain. Tu mangeras et tu ne tomberas pas malade. Tu boiras et tu ne tomberas pas malade. Pas parce que tu as bien mangé, mais parce que tu as servi Dieu. Le service pour Dieu transmet des vitacrises dans tout ce que tu manges et de tout ce que tu bois. Unakula ta, unaweza kula biwaya. Unashtuko kuna nenepea mubiwaya. Bwana sifiwe. Amen. Jo ile différence mliona entre Daniel na wengine. Daniel alikuwa anakula mboga meze zinafani. Zinabarikiwa, ziko amo uzima, mko amo obeissance, mko amo utiifu. Yeye alikatala siwezi kula nyama na chakula ya idolatrie. Vitu bisha chafuka na biko bisi kama vitu vya nazisi siwe mu Kiswahili kama on dit. Najisi. Bwana sifiwe sana. Amen. Sasa yeye alikuwa anakula vitu vilivyo kama utiifu, vitu alikuwa anatafuta mchakula yake, alikuwa anatafuta utukufu wa Mungu. Hapana utukufu wake. Mimi alikula manyama, madini, vitu viko sacrifié aux idoles. Mais yeye hapana. Biblia inatuambia baada ya siku bakaona yeye kwa ananenepa kushinda bengine. Parce qu'il y avait la vie de Dieu dans cette histoire. Bwana sifiwe sana. Amen.
Deuxième, troisième ou quatrième, disons, avantage. Faïda Toujours ya dans ine. les mêmes versets. Mwa hiyo andiko La hiyo Bible hiyo. nous dit quand nous servons Dieu, Sisi tunapomtumikia Mungu, il éloignera la maladie au milieu de nous. ataondoa magonjwa katikati yetu. Je déclare et je proclame. Natangaza, Toi minasema. qui sers Dieu Wewe unayemtumikia d'une Mungu manière sincère, kwa ukweli, avec joie, kwa furaha, avec disponibilité, kwa utayari, avec disposition de cœur, kwa moyo sans wote, mécanique, bila tu ne kukasa-kasa, tomberas pas malade hautagonjwa. tant que tu sers Dieu. wakati La unamtumika maladie Mungu, sera éradiquée dans ta famille. magonjwa itatoka ndani ya Tu jamaa seras yako. toujours en bonne santé. Utakuwa na afya Parce kila que leo. le Seigneur a besoin de Kwa ta maana santé Bwana ana haja ya dans afya le yako. ministère. Ndani ya huduma. Si tu es malade Kama uko et mgonjwa, que tu sers Dieu, na unatumikia reçois Mungu, ta guérison. pokea uponyaji. Je prends ta guérison dans ces passages. Nakamata uponyaji na Je siku te hii. la transfère au nom de Jésus. Nakupatia hayo kwa jina la Yesu. Receive it in the mighty name of Pokea Jesus. uponyaji kwa jina la Yesu. Reçois ta guérison. Pokea uponyaji kwa Parce jina la que Yesu. nous avons besoin de Kwa toi. maana tuna haja yako. Dieu a besoin de toi. Mungu ana haja Le yako. ministère a besoin de toi. Huduma ina haja yako. Nous avons besoin de Tuna ta santé. haja ya santé Le yako. Seigneur a besoin de ta santé. Bwana ana haja ya afya yako. Afya iko tu yako na Mungu neko na besoin. Kabisa. Ndio maana kama unatumikia Mungu uko na magonjwa mimi naikatala. Kwa jina la Yesu. Mimi nashimama kwa hii madhabahu ya Reverend Mabutwa. Chini ya mafuta yake, chini ya kuvertir, mimi nasema pokea uponyaji. Amen. Kwa jina. Mama unaimbaka, unaombaka, unahubiriaka, unapanguzaka biti, unakoropaka. Mimi nafukuza magonjwa mu maisha yako, mimi nafukuza magonjwa mu nyumba yako, mimi nafukuza magonjwa mu jamaa yako, nafukuza magonjwa mu shamba yako. Mimi nafukuza magonjwa mu biashara. Na mimi natsukuma uzima wa Mungu. Pokea kwa jina la Yesu Kristo. Usihombake tena. Usipotezake. Ile magonjwa yenye ilikuwa inakukula franga mimi naikatala. Kwa jina la Yesu. Ile magonjwa yenye inakukosesha amani, haikupatie bidii ya kwenda fanya kazi ya Mungu, mimi naikatala kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Bientôt j'aurai 54 ans. Hapa karibuni nitakuwa na 54. Mais je ne sais pas quand est-ce que je suis tombé malade. Sijui wakati gani mimi niligonjwa. Magonjwa yangu mie ni michoko. Na siku ingine njoo bashani paka roho kama mara ngapi. Mimi nikaombea mai na nikakunywa na ikaishia pale mpaka leo. Parce que Mungu yuko na bigisi mimi natumikaka nikigonjwa si acha nijitape kadogo. Nikigonjwa mwili wa Kristo inaomba. Gisi mimi natumikaka. Mimi situmikie kanisa tu kwenye niko. Hata sasa nilishinda mu deliverance. Bote nilishinda nafanya deliverance abiko ba kanisa yetu. Banatoka ku masepak, masebeka, mafasi. Ale, mimi nabasaidia banarudia ku makanisa hapo. Juu mimi si lobake mu kanisa za watu. Ukikia ku kanisa ifo niweka pasero wako ndio alikutuma kule kanisa. Ili akukuya tu naingia mu kanisa siyo isha unaanza imba bongo. Ni desordre ya makanisa ile. Na isaidie ba Kristo. Bwana tusaidie sana. Mimi sigonjwa ke siyo juu ya nini? Mais ulisha yo juu ya nini? Bwana asifiwe sana. Amen. Na sitagonjwa na mimi nakatala magonjwa. Iya 10 ans nilienda kwa munganga, siku manisikia mgongo iko na niluma. Nikaenda kubakenya moyo balikuwa hapa. Kisha bakaniambia bakaanza niambia no, kisi tunaona mashini, tunaona sasa vile madiske zako kama ni diske za muziki sijue, madiske za mumugongo. Tulikuwa na bibi yangu akasema tu hapana, hagonjwe kitu. Juu bibi yangu anayua pouvoir ya kukiri. Akasema bwanangu agonjwe kitu. Ni michoko, njoo kisasa ile ni michoko. Ça fait kama ni 20 ans. Oro baliniambia kama atuko wende ende, sio wende wapi. Unaona? Unakisha sana natukula franga. Na sasa mwana enda vile banaenda kutripoter sasa. Bana kuingiza mu mamigera, kisha unarudia ndio unakuwa kilema sasa. Bwana tusaidie sana. Amen. Shetani iko mwivu. Lakini ningali natumika, mimi nashimamaka, equilibre iko. Mimi naweza hubiri 24 hakuna shida. Sasa mimi nafika mimi nachoka mimi nalalo. Mimi michoko yangu iko na bei. Michoko yangu iko na maana. Amen. Mimi si choke yake mkasiksi wala mbitu gani. Mungu ana recompensaka michoko ya mkazi yake. Kabisa. Atochoke mu byako bile ni byako. Ndio ukichokea mkazi ya Mungu, Mungu yuko na deni yako. Amen. Bwana tusaidie sana. Amen. Njoo maana choka.
Nilisha revolte batoto kanisa maana banatumika ukitumika na mimi utatumika saa soda. Kodo komando kama upende utakimbia tu. Utakimbia. Kukanisa tunakulaka la Buda mimi nakulaka tu saa 80 jours kumwaka. Ile zingine sikulaki. Sikulaki. Niko naomba, niko mafungo, naombea kanisa, naombea mwingine, naombea nchi tu saa. Na niko tu utasema naona exagere maombi za vile. Hawaya kama hata maombi ya jene na regla kamwili. Si hapa mimi ningali naweza ku ningali interpreta akicheza na mie. Mais hapa kwa bajene nikiwaambia tu afanye hivyo. Anaanza hivi. Jeûne et prière, ça règle le corps. Ça règle l'esprit. Et ça règle l'âme en même temps. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Alléluia. Amen. Il éloignera les maladies de ta maison. Il bénira ton pain. Il t'éloignera des maladies. Il bénira ton nom. Et il bénira ta santé. Alléluia. Amen. Autre bénéfice ou avantage. Servir Dieu nous différencie des autres dans la société et nous rend distincts et uniques de son genre. Alléluia. Je répète, lorsque nous servons le Seigneur, non seulement ça nous différencie des autres dans la société tout entière, ça nous rend distincts et unique de son genre. Un serviteur de Dieu, un sacrificateur, un prêtre de Dieu n'est pas n'importe qui. Il est distinct. Il est différent. La Bible nous dit dans Malachie 3:18. Malachie 3:18. Il nous dit, et vous verrez de nouveau la différence. Je déclare et je lève ma main droite. Toi qui sers Dieu dans cette église, de tout ton cœur, je proclame, je décrète que Dieu te distinguera. Dieu te différenciera des autres dans ta famille, dans ton quartier, dans cette église, dans ton entreprise, même dans ton école. Dieu fera de toi un homme distinct, un homme différent, un homme mis à part, un homme imbattable, un homme intouchable, un homme invulnérable à cause du service pour Dieu. Il dit, vous verrez la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Si tu ne sers pas Dieu, tu seras différent de moi. Ok, tunezenda na we. Unaona banakwambia, we, toka kule. Mimi napita bananifungulia milango. Haiko juu niko na soda, wala niko na cheo mai mwingine, lakini juu ya kazi ya nani? Kazi ya Mungu. Ya Mungu. Niliwapa ushuhuda la fois dernière, nilikuwa navuka. Nilikuwa naenda ombea tu mtu mwa Kigali. Aller retour. Sasa nikasema nilale Gisenyi, kisha nikamate taksi ya 4h 5h, nifike nifanye kazi na nirudie. Alors nikasema nivuke magharibi, ilikuwa 17h passé. Nafika ku Grande Barrière, mimi nakuta mustari ko saa nyoka inaweza toka sapa mpaka kurompo Ruchuru pale. Mustari pale naenda inatoka mule mu migration inatoka nje. Manake ningechunga ile mustari ilipashwa toka pale 22h. Wala wananifungia kwa gishe. Sasa nikajikale nikasema basi nikaingia tu kumustari. Saba tu yote basi miko nani? Mkongo yote tunakuwa se webingana zalani. Isi kwa kuna vya webingana zalani. Chibote tuko sawa sawa. Sawa sawa. Mkongo atu yake kieki. Kila mtu anakuambia webingana zalani. Kila mtu. Sasa uko nani? Uko nani? Hatu yake nani njo? Nani? Bwana asifiwe. Amen. Nikaona kiana mwana anatoka mubatu pana kia bonjour pasteur. Alléluia. Amen. Simuyuwe na siamuyuwaka no kiniuliza simuyu.
bonjour pasteur. Je dis bonjour. Ça va, tu voyages? Je dis oui. Donne-moi ton passeport. Kampa passeport ipika kenda paka gongesha ngambo ya Kongo, gongesha ngambo ya Rwanda kakia akanipa. Nilikuya nyuma mimi nikaenda mbele. Tu vois la différence? Unaona tofauti? So naimbaka hapa batu banakonaka. Bana ule ni mwimbaji wetu. Unaweza fika mhopitale kumbi munganga wa mkanisa yuko mulana sasa muingize mbio ule. Kenye kina kudifferencier ni kazi ya nani? Kazi ya Mungu. Ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Njoo maana pana kwa unafanya kazi ya Mungu kisi unataka. Fanya hayo bien. Itakudistinguer. Kabisa. Itakudifferencier. Itakutofautisha. Itakufanya tofauti na batu. Mu kila domaine yote. Même hata mu buchuruzi utakuta uko nagusa kitu kinaendeka. Mungu anadistinguer maaffaires zako. Kwenye bengine jua apate $10 kwa anasiwe. Wewe unafanya tu 2 minutes ushapata $100. Parce que Dieu doit te distinguer. Labda Mungu akutofautisha. Non seulement il distingue les justes haiko tu kutofautisha wenye haki, aux méchants par rapport aux méchants, mais il distingue aussi ceux qui servent Dieu avec ceux qui ne le servent pas. Bien aimé, si tu as besoin de la distinction, cherche Dieu et serve Dieu et marche dans la justice. Dieu te distinguera en tout. Même à l'école, Dieu te distinguera. Même dans ton entreprise, Dieu te distinguera. Ukiana wangu wa veste ya ble alikuwa Kampala, alikuwa anatumika tu na mtu mwevi, kisha anamkuwa na mutega sana. Mutega anaweza mpa franga, kwa mfano $100, alipasha mpa $100, mais anamupa 110. Kisha anamwambia ulipitisha, anamrudisha 10. Alimupima vile sasa mingi. Kisha nyuma ipe akasema uko pastere. Alishakuwa pastere pale, basha mfa pastere cool. Mimi ambia Peti ndakutenga Beti basi ya kuombea kwa kuita pastere. Sasa vile basi nifanya kumbi matendo ya mtu ndio napatia mtu jina. Kabisa. Bwana asifiwe sana. Hapa nebi ya kupatiana majina. Acha kazi uko unafanya, tabia yako, hali yako ikupe jina. Amen. Kisha ule papa ni mpagani akamufurahia, na alishaanza ambia wewe mimi naweza fanya hata na wewe maferi za miliari ya dollars. Usha ni prouver. Hauko mama? Na déjà hata batu bengine Mungu atamudistinguer na bengine. J'ai pris que Dieu te distingue. Nomba Mungu akutofautisha. Et quand est-ce qu'il va te distinguer? Quand atakutofautisha. C'est en servant le Seigneur. Kwa kumtumikia Mungu. En servant le Seigneur. Kumtumikia Mungu. Oh, alléluia. Tushafika kungapi? Wepe kotatia ingine. Quand nous servons Dieu, nous avons l'assurance de recevoir du Seigneur un héritage pour récompense. C'est-à-dire quoi? Dieu va faire de nous ses héritiers en tout. Alléluia. Amen. Bien aimé, unaweza kuwa héritier wa raisi wa nani, mais pourquoi héritier wa Mungu? Héritier ni nani? Héritier ni mtu mwenye Mungu anafanya, anaachia mali yake yote. Manake bakisema mimi niko héritier wa babangu, manake babangu aliniachia nini? Utajiri yote. Sasa Biblia inasema hapa kama wakati utatumika kazi ya Mungu, Mungu atakupatia matabishi. Na ile matabishi utakuwa murithi wa Mungu. Murithi wa miujiza, wa ishara, wa mafanikio, murithi wa ukingo, murithi wa uzima, murithi wa afya, murithi wa kila kitu. Amen. Biblia inasema mu Colossiens 3:23-24. 3:23-24. Tout ce que vous faites, faites-les de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Il dit servez Christ le Seigneur. 23-24. Sachant que vous recevrez du Seigneur quoi? L'héritage pour récompense. Et il dit bien-aimé, servez le Seigneur. Il met l'accent. Il dit tout ce que tu fais.
Sisiportaka niko na ubiri mtu wana angalia ovyo ovyo. Wewe nione mimi ndio chef sahi. Sawa? Achana na telefone, achana na vitu vitu. Usione jirani asikudistraire. Amen, amen. Amen. Il dit tout ce que vous faites. Yote mnayoyafanya. Faites-les muifanye de bon cœur. Kwa moyo mwema. Quand tu chantes, wakati unaimba, chante de bon cœur. Imba kwa moyo mwema. Quand tu prêches, ubiri, prêche de bon cœur. Ubiri kwa moyo mwema. Quand tu offres, tunatoa sadaka, offre de bon cœur. toa kwa moyo Quand mwema. tu vas visiter les malades à l'hôpital, fais-le de bon cœur. Tout ce que tu feras pour le Seigneur, dans le cadre du service, dans le cadre de la diaconie, fais-le de bon cœur. Pourquoi de bon cœur? Parce que Dieu va t'évaluer. Et quand Dieu t'évaluera, la Bible nous dit, il doit savoir que c'est pour lui que tu le fais et non pour les hommes. C'est ainsi que Dieu te donnera l'héritage comme récompense. Alléluia. Nilifika leo kanisa tunataka pepo mwaka Yesu kwa wapeti yangu. Cheko kanarambia. Pepo anakekemeka na sasa asitaenda. Anambia tena asitaenda. Nasema la huko unaweza discuter na watu ya Mungu. Ngamba utaenda. Mimi nasema utaenda. Mimi ndio baba wa yenu. Bon, mimi naenda basi juu ni wewe. Ouais. Parce que je sais que je suis l'héritier de la puissance de Dieu. Je suis héritier de l'autorité de Dieu. Je suis la bouche autorisée de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis différent, je suis distinct. Quand je parle, les démons doivent honorer. Le monde des ténèbres doivent savoir qui parle. C'est ça. Lorsque tu prends conscience de qui tu es, même le diable t'honorera. Même les démons t'honoreront. On doit prendre conscience de son identité. Qui suis-je dans le Seigneur Jésus? Qu'est-ce que la croix a fait de moi? Lorsque tu comprendras ces choses, alors tu seras l'héritier de la toute capacité de Dieu, de la toute puissance de Dieu, de la toute suffisance de Dieu. Dieu fera de toi son instrument et son panneau publicitaire. Jana nikwambia soko natumikia Mungu. Jana nilisema hivi, mkutumika Mungu inakusaidia kukomaa kwanza muimani na kugundua tena vipao vya viko mwewe. Sasa vile vipao sabi na komala binaanza fanya kazi ya Mungu. Ni urithi ya Mungu amekupa ile vipawa. Sasa so naanza tumikisha ile vipawa, batu banaanza kufanyikiwa, banaanza guswa, banaanza badilika. Maisha za watu zinabadilika, batu banatukuza Mungu, mbingu zinabakia wazi juu yako na batu banageuka kwa baraka kwako. Kabisa. Juma nafanya kazi ya Mungu. Acha bituruturu. Acha mbaga bakuite ku telefone ndio ukie ku kanisa. Qui gagne, qui perd, c'est toi non? Na faida na napoteza ni wewe. Bapendo tuko munyakati zenye tuko tunenda pole pole. Kanisa iko nende napigwa vita pole pole pole. Tutafika mu niveau yenye banaweza funga makanisa. Na maandiko itatimilike tasema tutatafuta neno hatutali liona. Mutafungula radio, mutaona na maradio sama batazifunga za evangile. Ma television zote za evangile banazifunga. Mumiaka zetu kwenye kudo tunaenda. Sasa leo tungali tunakubembeleza ukie ku seminero na katala. Me utatuitako utaanza tuambia pastor so organize seminere, mimi nakwambia bongo yako. Unapenda na mimi nitie kichwa hakikate. Kama upende abudia Mungu mwako waachi. Hausomake Biblia. Tutafika munivu yenye Biblia inapotea. Hamuye vile? Kweli. Tuko tunaenda pole pole. Biblia kwa nende napotea. Unaona tekniki shetani iko nayo leo. Leo ametuletea Biblia electronique. Si kila mtu yuko na Biblia mu telefone. Tukisema sai kunianzia yako. Yesu akisema juu mimi nakia kunyakua kanisa. Mais à seule condition ndanyakua tu mwenye ko na Biblia ya papier. Nami pasteur mwenye ko na kuhubiri sikukuya nayo. Niko na ya mu telefone. Est-ce que tuko pamoja? C'est vrai niko na mabible mingi tu niko éviter mizigo. Mais niko na Biblia ata ngapi kunyumba. Kila version. Mais tutafika niveau yenye
Bible za papier haziuziwake tena. Sasa maimprimerie zitachoka na hazitadepense pour. Kisha imprimerie zitafanya nini? Zitafunga. Zinafunga. Zikisha funga, nombre de Bible en papier zinakuwa za kidogo. Zimwa zinazeeka, zingine zinabakia manyumba. Kisha roho wa mpinga Kristo atatumikishaga tu mtu mwevi. Na hii krizi yenye iko. Parce que unaona bazungu biko wapenda balete njala sana mu dunia. Sasa juu ya nini tukue mu position ya nini ya faiblesse. Mena utafika nyuma, siku mwana sikia tu mtu anasema mwenye atapata Bible tu, piese moja ya Bible, tutampatia $10,000. Tuambiane kweli haki ya Mungu. Kwa hii krizi yenye uko ndani. Utaanza iba mabible kila mtu tutakuwa ba commissionnaire ya nini? Bible. Kama tu ndio ulipata ile habari ya kwanza, utaanza kwa hauna Biblia, mimi naweza yuza hata $100. Utarangura mabible za mapapio na beba. Ukisha beba kule banachoma. Bakisha choma, situngali na mabible za matelefone. Siku yenye banaya kama hauwezi napata Bible ya papier. Banaponda buto moya ku serveur ya satellite. Ku www. Bana dilite Bible zote. Utalamuka asubuhi hakuna Bible mu telefone yako. Kama ukukua na verse, hata leo ukienda Chine, kuko vile Chine. Ukienda sababu niko na hii tablete yangu. Hata ungali mu avion, ukifika yulu ya ile ville, Bible inajivuta mu telefone. Utaitelesharja katena siku unafika mu nchi yako. Sasa leo tuko nini? Tunapenda kujazwa. Bwana alisema hatusomake Biblia. Muislamu alishabijua. Oro kitabu yabo haiko takatifu, ni tukufu tu. Yetu iko takatifu, yabo iko tukufu. Sasa Muislamu leo iko anafanya nini? Amekamata biko na masomo ya batoto ya 8 kupanda. Benye biko madrasa. Yenye biko banabafundisha kumeza Qur'ani yote. Sasa bako wanasema ataba chome wala Qur'ani potee. Tutakamataka tu mtoto mwa tunamtia hapa ananza site Qur'ani na tuko tunaandika ingine ya mupi. Tuambiane, eske tunafundisha watoto Biblia kwa ekodimu? Na wala ni kucheza tu, unaleta michezo. Mtoto fundisha yeye maneno anasikiaka. Kabisa. Kwanza hakuna mtu anasikiaka saa mtoto. Mtoto hana vitu mingi mkichwa. Biblia nasema funza mtoto wako neno ili atakapokomala asifanye nini? Asisahabu. Dunia kwa nene na hauko naona muko distrait, tuko distrait, kanisa iko distrait. Leo nabakia tukubiri batu baraka, utafanyikiwa, utenda Bulaya, utauza gari, sijue upokee avion, utaipokea kwa mwali ipoteza juu ipokee, wala ile gari kwa mwenye alipoteza munjia. Pokea manyumba kwa mwali zijenga kazi acha. Bwana tusaidie sana. Amen. Sijue kama niko nakusaidia. Kamata Biblia. Tuko na programu ya kanisa ya kupatia babiana ya kusoma Biblia mwaka mzima. Kama unapenda unaweza soma Biblia mara 2 yote. Kuko programu ya kusoma Biblia mara 3 kwa mwaka, kwa programu ya kusoma Biblia mara 4 kwa mwaka, kwa programu ya kusoma Biblia limoya kwa mwaka. Ukuwe na maneno ya Mungu ibakie mkichwa. Pane bya kwa mporoto wa kuingia tu na jazwa, histaye. Bile bya bita kwa bikomalishe mtu kiroho. Wende uza Biblia yako ya papi. Anza soma Biblia. Bwana tusaidie sana. Amen. Haleluya. Amen. Nina kusaidia, ilikuwa parenthèse. Mais ya lazima. Lakini hapa niko nasema tunapotumikia Mungu tutapata nini? Héritage. Ni benefice ya ngapi? Wenjo uko naandika. Ya 7, 7e bénéfice ou avantage. Ya 7. Iko na double bénéfice et bénéfice. Quand nous faisons quelque chose pour Dieu, ou alors ce que nous faisons pour Dieu, peut être l'objet de 2 choses. La première, l'objet de notre délivrance d'une situation ardente ou du moins d'une situation terrible. La deuxième chose, ça peut nous délivrer aussi de la main du malais Satan. Kazi ya Mungu
inaweza kukutosha mushida ya nguvu sana. Na kitu kia pili, kazi ya Mungu inaweza kukutosha mu mikono ya shetani. Biblia inasema ne touchez pas. Mais ouais. Ni kusema shetani alisha kubana, Mungu anamwambia usiguse mpakaliwa wangu. Mpakaliwa wangu. Bwana asifiwe. Amen. Daniel 3:17 inasema hivi. Ile 3:17. Daniel 3:17. Ile 3:17. Inasema hivi. Daniel 3:17. Ile 3:17. Daniel 3:17. Ile 3:17. Daniel 3:17. Il dit voici notre Dieu que nous faisons quoi? Nous sommes chez autres. Voici notre Dieu nous servons. Il peut faire quoi? Il peut nous délivrer de la fournaise ardente et il peut nous délivrer de la main au roi. Amen. L'œuvre de Dieu peut te délivrer de la situation compliquée. Kazi ya Mungu inaweza kufungua muhali ngumu. Je vous ai donné mon témoignage qui s'est baliné à l'Evaka des semaines. Ni hapa? John nilipana. Kenye kiliniokoa ni nini? Kazi ya Mungu. Hakuna kitu kingine, hakuna, ni kazi ya Mungu. Kama Mungu aliokoa hawa wapendwa kutoka moto ya Babiloni, moto ya Nabukadnezar, na akabachomola mu mikono. Nabukadnezar ni picha ya shetani. Akamtosha mu mikono, ni juu ya kazi ya. Bakasema Mungu mwenye tunatumikiaka atatuokoa. Kabisa. Mimi napenda jioni ya leo, mimi natia mkono wangu ya kuume juu. Kazi yenye unafanyaka Mungu ikuokoe. Amen. Ikuokoe na magonjwa na maadui na shida zako. Amen. Na mikoshe na balaa. Amen. Kazi ya Mungu ikutoshe mu mikono ya maadui. Amen. Ikutoshe mu mikono ya shetani. Amen. Kazi ya Mungu iongee. Amen. Seta ongee itakudefendre. Amen. Oh. Kazi ya Mungu njo ilifufula Dorika. Ikamutosha mushida ya mauti. Hakuna ingine. Bajane tu walisema Petro, antukashe atutetika muziki huu mama. Angalia kazi zenye anatufanyaka. Angalia Petro yepeke akasema bandugu, Mr. aba mama batanifunga mo bikwembe. Akenda muombe akamwambia Mungu, wewe peke angalia every kazi yenye mama alikuwa na kazi ya Mungu ikamfufula. Kazi ya Mungu ndio iliongezea miaka Ezekia. C'est l'œuvre de Dieu qui a juu ya kazi ya Mungu. Mungu anaweza kuongezea maisha. Kabisa. Kazi tu ya Mungu. Unaweza ishi 100 ans na uko nguvu. Unaishi miaka ungali na 70 ama banazo uko na 20 ans. Kazi ya Mungu. Bwana tusaidie sana. Amen. Kuna mifano mingi mu Biblia kwenye kazi ya Mungu. Mungu alitumikisha kazi yake kuokoa mtumishi wake mushida fulani. Mungu alitumikisha kazi yake, mtumishi alifanya kuokoa mtumishi wake mu mikono ya maadui. Sijue kwenye utajikuta kesho na sijue situation utajikuza kama kesho. Est-ce que uko na bioneza kumbusha Mungu? Tuambiane, est-ce que tu peux rappeler à Dieu quelque chose? Unaweza kumkumbusha Mungu kitu fulani. Ézéchias a rappelé à Dieu. Souviens-toi. Les veuves vont rappeler à Dieu ce que Dorcas faisait. Et parmi les prières que Dieu ne saute jamais, c'est la prière de rappel. Ah, si il y a des prières que Dieu ne saute jamais, quand tu l'adresses à Dieu, Dieu est censé la répondre et l'exaucer. Baba kumbuka, Baba kumbuka. Na sa Mungu anaangalia. Biblia nasema, Biblia nasema Dieu a ce qu'on appelle un livre de souvenirs. Mungu iko na kitabu cha kumbukumbu. Hii kazi niko nafanya hapa, Mungu ashaandika mu kitabu. Kabisa. Siku moja naweza kuwa mshida tu, mimi naambia Mungu, kumbuke ile kazi nifanya kwa Hermon. Pale mimi napata solution. Amen. Siku moja nilikuwa natoka Ghana. Niliendanga na avion Rwandair. Fallait niache à 10 nifanye kamate ingine avion ni bebe Ghana, Accra. Mkurudia sasa. Mimi nashuka sasa, fallait tuingie mwingine avion ya kutushusha sasa ya Ethiopian. Tunaikala tu hivi mu appareil tu hivi tu tunachunga décollage. Nilikuwa nikala kudirisha hivi. Kukadirisha pembeni ya libao. Mimi nasikia kafujo moja hivi. Tan sa kahama ka marteau.
Nikasikia parce que nilikuwa nishaomba Mungu. Ndona avion ni cercueil vola imita l'oiseau naturel. Kama uko na ndugu yako ana kuvoyager mu avion haiko raha. Haiko raha, hakuna stress sasa kuvoyager mu avion. Hakuna haiko raha kabisa. Bon Mungu akusaidia voyager lakini haiko raha. Nikasikia nikachungulia hivi kukadirisha, nikaona mekanisien sio beko anafunga pale. Nikanyamanza. Kisha vile kafanya taxi papa sasa nata voler kakatala moteur mwe kafanya. Ikabloke, ikarudia tena kutarmaki. Nikasikia tena nikasikia tu esprit na niambia si. Hii avia haiwezi toka hapa na huko ndani. Juu ikitoka shetani ashaona itafanya pana. Sasa kama ukamate responsabilite yako mtakufa watu wote watakufa. Nikashimama tu mu avion, nikasema I don't know what is happening in this plane. Can you raise up, we're gonna pray? Or abaombe mu avion. Let me pray. Nikaba impose. Nikaanza omba mu Anglia bipande mebora tu. Bwana sifie kizuri Anglia mkoe maerere. Français nyo nikisema la na le hapo na nileta na utakuwa nisema mchana yote. Notanza Biblia bien nilisema. Mais Anglais nikaomba, sasa mimi naomba nikasema mimi nikarevolte ba passager yote. Nikamwambia hii avion kuna pane. Tukienda na avion tutakufa. Otesa na kia no wait a minute is gonna nikamwambia bongo nikamwambia tushuke nikafanya rebellion. Tukashuka shi wote mwavyo. Tukamwambia kama mtu tafutie nyingine avion tutoke hapo tutabaki hapa kwenu. Sasa leo tunajirevolte bakaita nyingine avion ya mpya sasa. Juu mtumishi wa Mungu ndio ifo ministre wa Mungu. Haleluya. Tukafika mzuri ile avion kabakia mpaka siku bali reparaka. Bwana asifiwe sana. Amen. Haujijue njoo. Kazi ya Mungu inaweza mimi nilikuwa natoka mkazi ya Mungu. Mungu iko sasa alisemaka hii kitu haitatoka hapa juu Bwana iko. Dieu peut sauver toute une nation à cause de toi. Dieu peut sauver ta famille à cause de toi. Dieu peut sauver cette église à cause de toi. Ne te néglige pas. Tu n'es pas n'importe qui dans le royaume. Tu es quelqu'un, là on dit tu es un roi sacrificateur. L'église est un royaume de sacrificateurs. De rois et de sacrificateurs. Et vous avez le pouvoir. Alléluia. Amen. Si Daniel a été sauvé de la fosse au lion, si Daniel, disons Meshach, Abednego et les autres ont été sauvés de la fournaise ardente, c'est à cause de l'œuvre de Dieu que nous servons paix nous délivrer. Pourquoi ils mettent ces paix-là? Akitaka anaweza toko. Parce que balikuwa habapendi imposer Mungu mapenzi yabo. Unaona? Mais au moins balikuwa wanaonesha Mungu kama tunaamini. Kama hata ubifanye mais tunaamini. Iko saa Ayubu. Ayubu anaambia watu hata nikufe, mimi na Mungu wangu aniza nifufula. Ayubu ndio alikuwa wa kwanza kupata revelation ya resurrection. Hatua nani ndio alimfunzaka ni Saint Esprit. Alléluia. Amen. Kazi ya Mungu inaweza kufufula. Kazi ya Mungu inaweza kupa afya. Kazi ya Mungu inaweza kutosha mikono ya maadui. Kazi ya Mungu inaweza kudefendre. Kazi ya Mungu yenyewe unafanyaka inaweza tia Mungu mkomba yako. Amen. Mungu anajiangaje mkomba mubatai. Amen. Kazi ya Mungu. Ingine basi tukimbia njoo ngapi? Ni mafundisho tena sitaimaliza. Alors, servir Dieu sans négligence nous attire la bénédiction de Dieu à la place de la malédiction. C'est-à-dire à la place de la malédiction, on ne maudit jamais celui qui sert Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque tu serviras le Seigneur, personne ne te maudira. Ni ton père, ni ta mère, ni ta tante, ni les sorciers. À moins qu'il y ait une cause. Parce qu'il n'y a pas de malédiction sans cause. La Bible nous dit dans Genèse 49, 25, il dit c'est l'œuvre de Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut et des bénédictions d'en bas dans les eaux. Des bénédictions de mamelle et du sein de ta mère. Les dieux
que nous servons, Mungu tunayemtumikia, le Dieu que le révérend Mabuto a Mungu mwenye mchungaji Mabuto anatumikia, son Dieu là, Mungu l'œuvre wake qu'il fait, kwa kazi anayoyafanya, c'est lui votre Père ici. ambaye ndiye baba Cette yetu œuvre hapa, vous bénira, leo atatubariki, va attirer les bénédictions célestes ataleta baraka za et les mbinguni bénédictions terrestres, na baraka za les kudunia, bénédictions verticales baraka za et les kunyoroka, bénédictions na horizontales. baraka Quand on dit zinatembea. les bénédictions célestes, Tukasema baraka za ça veut mbinguni, dire le ciel sera toujours ni kusema ouvert. mbingu zitakuwa wazi. Juu ya kazi ya Mungu, mbingu zinaweza kuwa wazi juu yako, juu ya afya yako, biashara yako, nyumba yako, juu ya kila kitu kyako. Mbingu ziko wazi. Kabisa. Na baraka za huku chini Mungu atazikupa. Mungu atusaidie sana. Amen. Jérémie 48, 10 dit, maudit soit Yeremia celui qui 13, fait avec négligence l'œuvre de Alaniwe, qui? anatumika De kwa l'Éternel. udhaifu. Et maudit soit celui qui éloigne de son Alaniwe, épée ambaye anazuia du mpanga wake, carnage. kukata. Lorsque tu sers Dieu, Kati unatumika Mungu, évite la négligence. tosha udhaifu. Dieu, le dénominateur commun de ceux qui ont échoué dans la vie, c'est la négligence. Bote benye balishtoka kumaisha na wakamata pamoja ni kuzarau. Nous avons lu un passage qui dit, quand tout ce que tu feras, fais-le de bon. Semoto unayofanya fanye kwa moyo wote. Alors, quand nous servons Dieu, Tunapotumika sans Mungu négligence, bila de udhaifu, bon cœur, kwa moyo mwema, cela attire la bénédiction hiyo de Dieu inaleta baraka et la bénédiction des hommes. na baraka za watu. J'ai pris ce soir. Naomba jioni ya J'ai leo, pris ce soir Naomba jioni ya à leo. cause de ce que tu fais pour Dieu. zile ambako unafanya kwa ajili ya Que Mungu, Dieu libère une pluie de bénédictions sur Mungu toi. achilie baraka juu yako. Recevez une pluie Pokea abondante de mvua ya bénédictions. baraka. Que le ciel soit ouvert sur Mbingu toi zifunguke à kwako. cause de ce que tu fais pour le Kwa ajili ya ile Seigneur. unafanya De kwa bon ajili ya cœur et Bwana. sans négligence. Kwa moyo wote bila Reçois kusahau. la bénédiction d'en Pokea haut. baraka za Et juu. reçois la bénédiction d'en Pokea bas. baraka za Dans chini. le nom de Jésus Ndani ya jina et la au Yesu. nom des lèvres de Dieu Na que tu kwa jina ya fais. kazi ya Mungu unayoyafanya. L'autre, disons, avantage. Ingine faida, L'œuvre de Dieu kazi ya Mungu nous ouvre l'opportunité inatufungulia mlango, internationale. mlango ya ujumla kimataifa. Ou alors, Ama kusema nous ouvre les portes inatufungulia ou mlango les opportunités ama milango d'aller partout dans le monde. ya kwenda fasi yote ulimwenguni. Nchi zote nilishaendamo ni juu ya kazi ya Mungu. Hakuna nchi nilishaendamo juu ya kuchuruza. Ni juu ya kazi ya nani? Kazi ya Mungu. Ya Mungu. Acte 1:8 dit ceci. Tendo ya mitume moja Mais nane. vous, Nasema nyinyi vous recevrez une puissance. mtapokea uwezo. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Roho Mtakatifu Et vous atawashikia. serez mes témoins à Jérusalem, Mtakuwa washuhuda à wangu Yerusalemu, Judée, Yudea, dans la Samarie, Samaria, jusqu'aux extrémités mpaka de la mipaka yote ya terre. ulimwengu. Reçois l'onction internationale Pokea au nom de upako ya Jésus. kimataifa. Dada, ile karama uko nayo inaweza kukubeba mbali mwa hii mwingine. Unaweza enda imba Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi, sijue wapi, juu tu ya karama. Batu banalipa avion, na banalipa hotel ya cher, na banalipa séjour yako juu ya kazi tu ya nani? Ya Mungu. Nilifanya Ethiopie mwezi moja juu ya kazi ya Mungu. Niko bien logé, mina kula bien. Mina fanya tourisme mu Addis Abeba yote. Juu tu ya kazi ya nani? Kazi Ya Mungu tu. Niko bien véhiculé, sikulipa hata 0.05. Niko kucharge ya mbingu. Haleluya. Amen. Biblia nasema mutakapojazwa roho, mutapata nguvu. Sasa mutaanzia Yerusalema, Judea, Samaria, mpaka wapi? Njo banaitaka onction internationale. Lorsque tu serviras Dieu, tu peux aller partout. Dans le monde entier. La Bible nous dit, je te donnerai les nations comme héritage. Il n'y a qu'un homme de Dieu, un serviteur et une servante de Dieu, à qui Dieu donne les nations comme héritage. Je possède pour toi, je possède pour moi les nations comme héritage, à cause de l'œuvre de Dieu, à cause de l'évangile, à cause du ministère,
ya huduma. Que Dieu nous donne l'onction Mungu atupatie internationale. upako ya Que tu kimataifa. ailles à Jérusalem, Tuanje à Yerusalema, Judée, twende à Yudea, Samarie, twende Samaria. jusque partout dans Twende le monde. fasi yote Que tu mudunia. ailles au Na nord, au uipokee sud, à kuchini na l'est, kushuku. à l'ouest, Mungu kote au mahali yote. centre de l'Afrique, Mazote des Afrikani. États-Unis, Amerika. d'Amérique, de l'Asie. Wazia. Par le nom de Jésus Kwa et jina au la nom de l'œuvre de Yesu. Dieu. Na kwa jina ya kazi ya Mungu. Fanya tu kazi ya Mungu. Inaweza kufikisha kwenye na baba yako ange kufikishaka. Na masomo yako ainge kufikishaka. Utatembea mavyo zenye haunge tembea ndani. Utalala mu mahoteli zenye haungewahi kulala ndani. Nishalala mu hoteli mimi nasema bandugu kama hivi njoo mbingu biku ni njoo mbingu yako kuwa ameliore. Unalala mu hoteli unasikia kama uko irresponsible unaweza sababu kunyumba. Klimeziko hakuna kabuchafu, kitanda iko sasa kilishuka mbinguni. Kitanda tu. Tapi yenye iko vitu yote meza bajour telefone ziko biko banakushughulikia wanafanya kili nini déjeuner banaleta haleluya. Nikasema mbingu bitakuwa nikasema kia Mungu sitakosa mbinguni. Haleluya. Amen. Parce que mbingu iko tena ya mzuri kushinda ile. Kabisa. Mais sur la terre, tu peux aller partout. Unaweza fasi yote. Tu peux aller partout. Unaweza fasi yote. Et aujourd'hui, on peut aller partout par la voie de l'internet aussi. Hata mtandao. Unaweza imba nyimbo hapa banaienregistrer na kutangulia dunia mzima. Pale tu ile nyimbo yako iko na onction national. Juko mwingine anaimba nyimbo inaishia tu hapa. Mubirere tu. Ni nyimbo ya bien mais inaishia wapi? Birere. Mais kama yako iko amo mafuta, kama uliimba kwa utukufu wa Mungu, juko watu wanaimba juu ya kupendeza watu. Anatosha nyimbo ni gospel mais hamuna uzima. Ni ma TV baitike kali ingia mu studio ile tu. Mais kama ulitingia mu studio juu nyimbo yako ni injili unapende ifike fasi yote duniani, bwana ile nyimbo inaweza kutangulia Bulaya kisha naona kia ifata sasa. Dada mwalimbe nyimbo ni nani? Mimi naweza penda tupate u dada. Batakutafuta usiku na batakutafuta ku Facebook ku internet batakutafuta. Ndio maana jitakase. Tafuta Mungu, omba Mungu, fanya kazi ya Mungu bila hapana tafuta kupendeza banadamu. Je unapenda tupendeza. Pendeza. Matthieu 28:19 inasema allez faire de toutes les nations mais on dit toutes les lakini kwa mataifa nani ndio banatuma weye. Bana batuma wapi kumata? Mataifa. Hapana mkongo kuma mataifa. Nipane kama mwisho leo niachie hapa kisha tuombe. Bwana sifiwe. Amen. Kama mwisho si vile servir Dieu tumikia Mungu peut produire dans ta vie la longévité. Inaweza kupatia maisha marefu. Je l'ai déjà dit autrement. Nishasema namna nyingine. Bien-aimé, sauf imprévu. Mpendwa ama jambo ya kujitokeza. Sauf imprévu. Bila tu jambo ya kujitokeza. Mais tout celui qui sert Dieu. Lakini kila mtu anayemtumika Mungu d'une manière sincère et authentique. Kwa moyo wa kweli, kwa uhakika. De tout son cœur. Kwa moyo wake wote. De toute sa passion. Kwa uvumilivu wake wote. Il doit vivre longtemps. Anapaswa kuishi maisha marefu. La Bible nous dit il doit rassasier d'âge. Tunasema kwamba atashiba miaka. Il doit rassasier les jours. Atashiba masiku. À cause de l'œuvre de Dieu. Kwa ajili tu ya kazi ya Mungu. Donc ils sont à Acte 9. 36, 37, 39, 40. Il y avait à Jopé, il vitu ya Dorcas. Alléluia. Amen. Nisha elezea juu ya Dorcas. Acte 9 tout ça. Tendo mitume kenda kushuka kule. Unaweza andika pia na Isaïe 38:1. Sema 13:1. Ezekia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aba batu mbili Mungu alibaongezea maisha. Ni juu tu ya nini? Kazi ya Mungu. Kazi tu ya Mungu. Haikuwa kope, balipana rushwa, Dorika wala Dorcas, c'est ça? Alifufuka na kaishi tena siku za mingi juu ya nini? Kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu. Ezekia mfalme, Mungu akamwongezea ingine miaka 10 na ngapi? 15. Haiko juu ni mfalme, ni juu alikuwa anarudishia Mungu utukufu. Na saa yenyewe alimwambia atakufa tarishe nyumba yake, akakumbusha Mungu kazi. Wewe miswe hata unaweza kumbusha Mungu. Tuambiane tu kweli. Ni sadaka yako, ni kuimba yako,
ni diakoni yako, ni butumishi yako, ni maombi yako. Esko unaenda ombea bagonjwa, unaenda ubiri musoko? Kazi gani unaweza kumbusha Mungu mpaka Mungu, roho ya Mungu inaguswa, anashimama kwa kiti yake ya enzi, anasema hapana, inomba nitende juu ya maisha ya mtu? Kazi ya Mungu inatuongezeaka miaka, inatuongezea nguvu, tunaishi siku za kutosha juu ya kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu inatumaka stress ya ziko mingi. Utona hapa ndapiga ma 80 hapa mblage na liko tu hapa. Mblage tu hivi tu. Bwana sifiwe sana. Niongeze mama, mimi napokea kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Pokea katika. Sana kabisa mama anasema na naipokea. Ngoni sele mama, ngoni sele sadaka. Sema sa. Sa kabisa ifo nifanye. Hii mina sele kabisa. Kwa jina la nani? La Yesu Kristo. Haiko saa ya kukula tu. Haiko saa ya kuvala. Saa ya kazi ya Mungu. Ni kazi ya Mungu. Mie kugonjwa, mimi siseme kama ziko grave, na ni neema civil. Bibi yangu aligonjwa hapo nyuma, ilikuwa bali jua tu anapendaga piga bibi yangu vita. Banasema alipata bwana wa grave. Oro tunatoka mbali na ule mere. Tulilala njala naye, nini hakuna Kenya tukusibiri. Alivala boda. Kuivisha vere moya ya mchele juu, donc ni mchele juu geuke wali. Anapigisha mapapie. Siku moja iko na mimba ya kwanza, tunafika kwa kanisa, tungali hapa kwetu kula source. Ibada naisha hivi, mama moja tu anasasa, mara kwa pendani ita evangeliste yo. Ase mara bibi evangeliste anachaka kweli. Ase mubatu wote balilungisha ndo wenjo unachaka sana. Na ilikuwa kweli mbeni kutuambililia. Est-ce uko obligé niambilie bien niko? Si mimi nayo. Sasa mimi sicheke ule mama leo njo mwanachaka. Niliambia mama juzi, tafuta Mungu akupe franga muzie yola. Mungu wako amuone. Kisha tena ule mama Mungu akampatia ndoto après 2 ans. Akambia mama, mimi naona uko mubatu mingi sana. Sasa ba mama ni ba mingi, kila mtu kwa anapigania uvale nguo yake. Leo mama mangozi naanza kuya sa embouteillage. Embouteillage kabisa. Mama auze nguo si uzake na mimi si uzake na sita uzaka. Na si uze gari. Mungu aniambia wewe si uze gari. Leo mimi napiga sambusa na napiga sambusa. Kwa napiga sambusa napiga sambusa. Sasa njoo banampiga vita. Hapa nyuma walimpiga vita moya, banapenda kufe briskema. Akaanza kauke vini. Tunaomba tunaenda kwa munganga hakuna magonjwa. Njoo Mungu akatuambia kuko kitu akatupa detail yote. Mimi na ba épargner. Tukaomba, tukaanza tukumusha Mungu kazi. Kisha Mungu akaenda frapper ule mtu. Shi tena njoo tukaenda mlombea Mungu pardon. Bwana asifiwe sana. Amen. Usipigane na mtu wa Mungu. Mbele upigane na mtu uliza anakuwa na Mungu. Bakikwambia anakuwa na Mungu, rudia nyuma. Manake we tafuta tu kwa rafiki yake. Sino utakuwa unapigana na nani? Na Mungu. Na Mungu. Nilitaka kutia moyo, tumika kazi ya Mungu. Amen. Kwa akili zako zote, kwa nguvu zako zote, kwa mali yako yote, na diplome yako, na franga zako, tumikia Mungu. Na tala yako, hata hii kamera uko na tufilme, ni kazi ya Mungu. Bwana sifiwe sana. Na Mungu atakubariki. Ize mina bapa ziko njo baraka zote meziko mingi. Utakapo soma Biblia, utaona baraka ni za mingi sana. Lakini kenye tu mimi nataka kuambia kwamba mukazi ya Mungu muko baraka mingi sana. Mungu akinisaidia kesho dimanche sijue ndafanya ndawafundisha sur les choses à éviter dans l'œuvre de Dieu et les choses à faire. Na kama ndapata wakati meza ku répondre ku question comment servir Dieu. Parce que kuyua pourquoi c'est une chose, mais kuyua comment c'est une autre chose. Si Dieu existe tutafanya mais on va le faire demain. Ndapiga piga tu nione kama itatoka.
na kama vitoke amo tutarudiaka tu. Bwana abariki neno lake jioni ya leo. Amen.